কথায় আছে, হোয়াট ইজ লোটেড ক্যান নট বি ব্লোটেড। ভাগ্য যদি ভালো হয় মন্দ করার ক্ষমতা আসলে কারোই নেই, আবার ভাগ্য যদি মন্দ হয় ভালো করার ক্ষমতাও কারো নেই। আসলে আমি বলতে যাচ্ছি, আল্লাহ চাইলে সব কিছুই করতে পারেন, দ্য গড অলমাইটি। আমরা অনেক সময় আল্লাহর এই ক্ষমতাকেও ভুলে যাই। ভাগ্যে ত্রুটি থাকলে হতাশ হই, নিরাশ হই, অনুশোচনা করি, অনেক বিলাপ করি। সম্প্রতি ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনা হতে বেঁচে যাওয়া বোনটি তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বোনটির 10 মিনিট দেরি হয়েছিল বলে সে বিমানটি ধরতে পারেনি। তার খুব অনুশোচনা হয়েছিল বিমানটি ধরতে না পেরে, কিন্তু তিনি জানতেন না যে এই 10 মিনিট দেরি তার জীবনটাকে কত বড় বিপদ থেকে রক্ষা করেছে। আসুন আমরা এই কথাটি বোনটির মুখ থেকেই শুনি। माई सेल्फ भूमि चौहान रिक्वेस्ट भी किया कि अभी 10 मिनट ही थोड़ा लेट हुआ है तो मुझे जाने दो, जो भी इमिग्रेशन और वो होगा मैं फटाफट से सब क्लियर कर दूंगी। उन सबसे मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो तीनों जन ने मुझे वापस ही भेज दिया कि नहीं मैडम, अभी 10 मिनट की आपकी लेट की वजह से हम लोग को और 15 मिनट लेट हो सकता है। तो फिर इसलिए मुझे रिटर्न होना पड़ा था। जब पता चला तब हम ऑलमोस्ट एयरपोर्ट से तो घर के लिए निकल चुके थे और मैं अपने भगवान का थोड़ा, माता जी का और सब शुक्रिया कर रही थी कि मैं बच गई। लेकिन दूसरी साइड ये भी था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही थोड़ा